با سپانسوری канали мо бародаро айни ҳол акай абдуқаҳурай ки груза перевоз кадора мақсад бурӯи шумо ай Россия ба Тоҷикистон меояд, Тоҷикистон ба Россия мебарад. Нархош арзон астай. خب ای Россия ба шаҳри Душанбе, Норак, Бохтар, Ҳисор, خب Калхозобод, шаҳри Туз, Ёвон ба ҳамин шаҳрҳо бурда мерасона бурӯи шуморо. Мақсад ай Московский област агар бурӯи шумо ай 100 кило боло бошад чун омада гирифта мебаранд. номрошон дар рӯи экран ҳатман ай номи канали Автолайф гап занем бо барои шумо 15% дигар скидка мекунад. Так што бурӯа ҷамъ накунед, сразу равонаш кунед. ҳами ака одами бо варинокай. Саломат бошед. Кемрид бародаро, хоб 2007 охир шай, қариб 2008 объемаш 2.4. Ина як тамошо мекунем, як 2-3 моҳи дига танировка дора. буфери пешша. Састани балнош. Мотор ҳамаш мега қоида бияй. Садна салонаш. Задни камера дора. Чорта электропакет, коробка автомат, монитор задагием шамега хидмон, мултирул як тарафа дора. Салонаш. Капот ҳаме бини? چند تا گفتید چه؟ 105 تا با معامله هم داره. 105 تا با معامله میشه. فقط چون واریانت یالیش؟ واریانت یالیش هم هست. واریانت یالیش کارولای اروپا باشه. دیگه کارولای اروپا باشه واریانت یالیش هم داشته. نمرتون هم بگین که 93 404 17 اینا مرا زنگ زنگ نکودا قچون چخ چخ کنه. خونده باردارو 2012 سال ابیام دقتی 80000 مگا با معامله میشه. خب ساسم با آلماش سازه این یک سالون شبینین این یک اخیبا شبینین الکترا پاکت چهار الکتروپاکت، کожний салон, коробкаш автомат ай. Ина мултирул дора. Салонаш. $80000 мега бо муомила меша. Яксад 34 номер занг занем чах-чах кунем. Зафира бе бародаро 2008 сол объемаш ягнеҳи дизел нарх чанд кака 58000 нархаш ин як тамошо мекунем састани балонош краскаш биад краскаш шуруб дай Söyle şuraya. Narki boş. Sasen balon şunav. Çorta balon nav dora. Dara akıboş ruchnoy. Xo'p, peshosh elektropaket tay multirul dora. Ya коробкаш механик, кондиционер ҳамаш аст. Кондиционерш кор мекунад ака? Фреон задан ко. Мақсад дора кондиционер охина? Ҳамаш кор мекунад, фреонш камай. Номро чанд авҷи? 93 722 00. 93 722 00. Фақат чун вариант ялиш? Фақат чун хатина.
намаромад занг занен бо муомила ҳам дора. Сидан бардора 95 сол 1.6 простой обсасен балнош миёна. Ина як тамошо мекунем. Тонировка дора. Салонаш. Тонировка чанд қай дига мондаги ака? 8 моҳ дига. Газ бензин а? Газ бензин тонировкаш 8 моҳ дига. Ина ахи бошам бинен. Поли ҳама инҷош на чихолош на кадаги. Сасани зур. Ахи бош ручной. 4 та дарш ручной, коробкаш механикай. На салонаш стар стоп кадаги. Стар стоп кадаги. Чихолой подушкадор. چند تا گفته سیراکا 35 تا مگا با موبیلا میشوا فقط سون وارینت یالیش فقط سون خط نمره تا بگاکا 202 41 اینا مرامت زنگ زنه کده خطون چخ کنه لکس باردارا امریکای واگن 2011 سال объем 3.5 یک تماشا میکنیم Salonmuş. İle çanta hafifesi yaka. 250 ta. 4 ta elektropaket. Xob multirul, коробка автомат, стар стоп. Я монитори калон дора. Кожный салон, люк. Ама шастай. 988, 79, 75, 73. Сидан бардора 92 сол, объем 1.6 хати. На состоянии балнош нав. На салонош. Краскаш зур агон ҷош хир кадаги хеле ҷазид нест тоза нарахибиш ручной чорта дараш ручной буда коробкаш механик 310 000 пробег салонаш چند تا گفته سیراکا 33 تا میگه با معامله میشوه خب نمرش 928 86 10 زنگ زنن چخ لکس باردارا 2007 سال объем 3.5 قطعی یک تماشا میکنیم این سالونش اینا خوش هم یک بینین چهار الکتروپاکت کاژنی سالن коробка автомат монитор مولتیرول یک طرفه автопилот люк همه چی داره 987 39 4 تا 1 نمرامت زنگ بزنین چخ کنید چند تا گفته سیره 155,000 کمری دو باردارا اکسلی شاید 2011 سال объем 2.5 قطعی یک تماشا میکنیم
насастани балонош. Ин салонаш. Краскаш дура ягон ҷо задагӣ хиркадагӣ надорад. Электропакет. Бошам электропакет. Да 4 та электропакет ай. Хоб кожни салон. Не чӣ каси дар кора ина бина. Коробка автомат, мултирул. Хоб салонаш ҳамаш қоидавӣ. Кожа 303 та 257. چند تا هفته سال شه؟ 148 تا. با معامله میشه واقعا؟ نه من زنگ بزنه چخ کنه.